हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भज अनंत गोपाल सत्यधाम, भज अनंत गोपाल सत्यधाम। जप हरे कृष्ण परम ब्रह्म राम, जप हरे कृष्ण परम ब्रह्म राम। भज पतित पावन कलकी राम, भज पतित पावन कलकी राम। भज पतित पावन कलकी राम, भज पतित पावन कलकी राम। जप सत्य सनातन हरे राम, जप सत्य सनातन हरे राम। भज अनंत गोपाल सत्यधाम, भज अनंत गोपाल सत्यधाम। बोली महापुरुष संत हरिदास की शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली। आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने को जाऊे। अनेक मन मध्य प्रश्नवाची जे महामारी परे आउ किछि रोग व्याधि आम समस्त अपेक्षा करी अच्छे कि तार उत्तर रे पंचसखा मानकर मालिका प्रमाण दिए हाँ आगु को अच्छी। आउ से रोगर ना कौन महापुरुष कहते घुमा रोग प्रकाशिब मनुष्य मान। घुमा रोग प्रत्येक मनीष मान भितर कौन कर ना पशिब। तेणु से कहते या परे कारण रोग रोग इदम शरीर शतसंजी जर्जरम। ये शरीर हूँ रोगर घर, ये शरीर हूँ रोगर घर। खाद्यपेय यदि अनियमितता करिथिबा खाइबारे ता शरीर रे व्याधि रूप बा रोग रूप देखादेव। व्याधि रूपे महापुरुष लिखिछनि व्याधि होइण पिशाची आसीबे प्राणी मानक गुपते नासिबे। व्याधि रूप से मनुष्य भितर प्रवेश कर खाद्यपेय यदि असंयमता करथिबा प्रकृतिर नीति नियम मानिबार यदि आमे अवहेला करिथिबा ताहाले मध्य रोग ग्रास करिबो। विभिन्न कारण जो मनुष्य रोगाक्रांत हुए। ध्यान देवे कथा उपरे। रोग आसीबा काहाको शरीर रे गोटे रोग हैला झाड़ा हैला हवा बा ज्वर हवा बा ठंडा हवा काश हवा विभिन्न प्रकार रोग छोट ठारू बड़ कैंसर पर्यंत रोग हो ये विभिन्न कारण जो आसे। किंतु सामूहिक भाव में गोटे रोग जो आसे महामारी। ये महामारी कौन ना समूह पाप जो आसे। ये समूह पाप जो पृथ्वी पक्षरे जिते पापर भारा समूह पापर भार जो सहीवा असह्य हुए सेतबेले संसार को महापुरुष माने कहउचंती ये बड़ी महामारी गुड़िक आसी। ये ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी तो से वेदमूर्ति तपनिष्ठ जुगद्रष्टा ब्रह्मर्षि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य लिखिचंती जे आसन प्राणायाम द्वारा आदि व्याधि निवारण आगामी समय जो जुग परिवर्तन दिगरे आम अग्रसर करुचे। जो सत्य जुग को देखिबा पाई सत्य जुग रहिबा पाई बा जो गोटे भल समय रे राम राज्य रे रहिबा पाई आम समस्ते अभिलाष रखीचे आशा रखीचे अपेक्षा कर रहीचे। आमर पर पीढ़ी जो सुवर्ण जुग को देखिबा पाई आमे समस्ते आशाबांधी अच्छे। ये ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी तापई योजना मध्य करवा दरकार प्रयास आम करवा दरकार। कौन ना सप्त आंदोलन 7टी आंदोलन आम प्रत्येक मनीष करवा दरकार। कौन कौन ना प्रथम हूँ शिक्षा शिक्षार आंदोलन हवा दरकार परिवर्तन हवा दरकार। द्वितीय हूँ स्वास्थ्य
स्वास्थ्य संवर्धन दिगरे आमे समस्ते अग्रसर हवा दरकार। तृतीय होउची कौन ना स्वावलंबन आमे समस्ते स्वावलंबी हवा दरकार। वर्तमान समय मध्य आमर भारतर मुख्य सी मध्य कहिलेनी जे समस्ते स्वावलंबी भारत आमे समस्ते गठन करिबा। तेणु समस्ते स्वावलंबी हवा दरकार। स्वावलंबी कहिले कौन ना निजे निजे कौन करिबा ना आमे निजे आत्मनिर्भरशील हवा। आत्मनिर्भरशील निज उपर निजे निर्भरशील अन्य कहा उपरे आमे भरोसा करिबा नाही। अन्य कहा उपरे निर्भर करिबा नाही। आत्म कहले निजे निजे निज उपर निर्भरशील हवा। आमे आम स्वदेशी जिनिस को व्यवहार करिबा निजे प्रयास करिबा किमिति आमे निजको निजे चलिबा निजको निजे स्वावलंबी हवा। तेणु ये शब्द आंदोलन भितर तृतीय आंदोलन होची स्वावलंबन। चतुर्थ होची नारी जागरण। कुहा जाईची ये तुम्हें नारी ना नारी नुहे केबे अबला दुर्बला नारी समाजर कीर्ति। नारी नुहे केबे प्रेमर पितोड़ा नारी समाजर भित्ति। नारी समाजर भीति है सुजने नारी समाजर भीति। नारी समाजर भीति है सुजने नारी समाजर भीति। तो महापुरुष कहउचंती जे ये नारी होची कि नारी नुहे केबे अबला दुर्बला नारी समाजर कीर्ति। नारी नुहे केबे प्रेमर पितुला नारी समाजर भेट्टी। ये समाजर ये होची मूल धुआ। भेट्टी कहले मूल धुआ। गोटे परिवार स्वामी पछे जुआरी होता मदुआ होता नष्ट चरित्र होता जहाँ होता ना कहीं गोटे नारी जदि पुण्य 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 गर्भा नारी जदि श्रेष्ठ हुई नारी यदि सुचरित्रा हुई ताले महापुरुष को जन बाबू रे से परिवार प्रहलाद बड़ी देव संतान को से जन्म कर हिरण्यकशिपु गोटे राक्षस किंतु राक्षस हेले सुधा कौन हेबो कयादु हेउचने पुण्य प्राणा पतिव्रता नारी। राक्षस सहित संपर्क स्थापन करी प्रहलाद बड़ी देव संतान से जन्म कर पारे ना नहीं कर पारे। तेणु गोटे परिवार जदि नारी श्रेष्ठ हुई नारी महान हुई नारी जदि ठीक हुई नारी जदि व्यवस्थित हुई नारी जदि से बड़ी नीति नियम श्रृंखला सहित सी चले परिवार ताले से परिवार को सजाड़ी देव। परिवार देवता माने जन्म हवा को बाध्य हेबे से परिवार रे ध्यान देवे कथा उपरे। तेणु सप्त आंदोलन भितरे पंडित श्याम शर्मा आचार्य कहउचने नारी जागरण ये गोटे आंदोलन हवा दरकार समाज रे। या पर कौन ना कुरीति आंदोलन। कुरीति जो रीति गुड़िक एटा कुरीति बोली आमे कहूचे गुड़िक आवश्यकता नाही। ये गोटे समाजर क्षति करुची समाजर ये क्षति करुची ये मनीष चलिया पाई ये होची कौन ना ये प्रतिबंधक यदि भावुथिबा ताहार मध्य कौन ना उन्मूलन हवा दरकार अर्थात बिना तार परिसमाप्ति घटिबा दरकार। आउ आंदोलन कौन रहिला सप्त आंदोलन भितरे बोलिए महापुरुष हरिदास की ये ज्ञानगुणी मंडली शुद्धि जानी कुरीति आंदोलन। या पर रहुची कौन ना पर्यावरण। पर्यावरण अर्थात वृक्षरोपण। आम जी गछ काटुचे आमर आवश्यकता पूरण पाई ता तुलन तार 10 गुण वृक्ष रोपण करवा दरकार। कहीं ना आम अंगारकाम्ल छाड़ुचे अम्लजान ग्रहण करुचे जीवन धारण करने खाद्य बिना मनीष किछि दिन बंची पारिबो पानी पीवा बिना किछि दिन आम बंची पारिबा किंतु गोटे बिना क्षणे मात्र बंची पारिबा नहीं। तार नाम है पवन। ये पंचभूत भितरे हे सुधियाने ये हूँ गोटे वायु बा पवन। तेणु प्रति मुहूर्त आम वायु बिना जीवन धारण करते वायु बिना बंची पारिबा नहीं क्षणे मात्र। तेणु से वृक्षरोपण करवा अंगारकाम्ल आम छाड़ी अम्लजान ग्रहण करुचे वृक्ष अंगारकाम्ल ग्रहण करुची अम्लजान आमको दउची। तेणु जेतटी गछ आम काटुचे निजर आवश्यकता पूरण से भाव आम 10 गुण वृक्षरोपण करवा दरकार पर्यावरण संतुलन पाई। पर्यावरण केमि संतुलन रहिबो तापे आम वृक्षरोपण करवा दरकार। या परे आ गोटे आंदोलन होउची कौन ना महापुरुष कहउचंती जे व्यसन मुक्ति
व्यसन जहाँ व्यसन बुझे ध्यान देवे कथा उपरे जे पर्यंत रजगुण आउ तम गुणर ह्रास संसार न घटी रजगुण तम गुण ये दीटार ह्रास जे पर्यंत संसार रे न कमिची से पर्यंत सत्य गुण को आश्रय करी मानव रूपे दे अवतरी प्रभु के गुण को आधार करी आसीबे श्रीमद् भागवत महापुराण रे अति बड़ी जगन्नाथ दास द्वादश स्कंद रे कौन कहले द्वादश स्कंद रे कहले साधुंको धर्म रखिबारे संबाला नाम कनग्र रे संबला नाम कनग्र रे संबला नाम कनग्र रे औ सत्य गुण को आश्रय करी मानव रूपे देहधारी मानव रूपे देहधारी मानव रूपे देहधारी कहले सत्य गुण को आश्रय करी मानव रूपे देहधारी सत्य गुण को सत्व गुण को ताकू धारण करिकी प्रभु आसीबे अवतारित हेबे किंतु ध्यान देबे अनेक कहंती प्रभुंकर काहेकि दर्शन मिलुनी प्रभुंकर आविर्भाव कहीं हेउ नाही जदि भी हेइची कहीं आमे जानी पारुना किमिति जानिबे जे पर्यंत रजगुण जे पर्यंत तम गुण ये दुईटार ह्रास संसार न घटीची आज आपण माने देखंतु हे ध्यान देबे भल भाव ये कथा पर विचार करंतु आज समाज रे आपण देखंतु प्रत्येक व्यक्ति सत्वगुणी रजगुणी ये दुईटा गुण रे से माने कोन ना से दुईटा गुण रे परिपूर्ण रजगुण कहले ए रजगुण एवं तम गुण सत्वगुण नुह रजगुण एवं तम गुण ये दुईटा गुण रे आज प्रत्येक मनीष परिपूर्ण सत्य गुण सत्व गुण रे नुह ये रजगुण कहले कौन ना राजसिक चिंतन राजसिक भावना राजसिक चलनी अर्थात मौज मजे से रहिबा भल भल पोशाक पिंधिबा नहीं बाहर भले कि सुंदर देखा जीवा भल खाद्य खाइबा स्वादयुक्त खाद्य खाइबा ऋषि को जिज्ञासु जने शिष्य प्रश्न कले हे महात्मन आज संपूर्ण साधन मनीष निकट रे थिले सुद्धा तथापि कलिजुगर मनीष दुखी कहीं यार उत्तर रे श्रृंगी ऋषि उत्तर देइथिले कौन ना दुईटी कारण सबुर साधन सामग्री आजिर समाज रे मनीष निकट रे थिले सुद्धा तथापि मनीष दुखी तार एकमात्र कारण होची कौन ना दुईटी इंद्रियर संयमता ता द्वारा हुए नाही बोली दुईटी इंद्रिय संयम से करि पारे नाही बोली उपयोग ठीक से करि पारे नाही तार दुरुपयोग करे बोली आज कली जुगरे संपूर्ण साधन सामग्री आधुनिक जुगरे विज्ञान जुगरे वर्तमान स्थिति रे मनीष निकट सबुर साधन सामग्री थिले सुद्धा तथापि मनीष दुखी तथापि मनीष शांति रे कलातिपात करुची तार से दुईटी इंद्रिय होची कौन ना गोटे हला जिह्वा द्वितीय होची जननेन्द्रिय ये जिह्वार संयमता से करि पारे नाही ये जिह्वार लालसा को परिपूर्ण करिया पाई अखाद्य खाए जहाँ पाटी के जिह्वा को भल लगे स्वादुयुक्त ताकू खाए जहाँ शरीर पक्ष क्षतिकारक जहाँ स्वास्थ्य पक्ष क्षतिकारक से बड़ी खाद्य खाए द्वितीय हूँ जननेन्द्रिय ये इंद्रिय जननेन्द्रिय से कौन ना दुरुपयोग करे काम शक्ति देशे प्रबल बढ़िब कामरे होइबे बोड़ा कहती अज्ञान अनंत जे बाबो सुन हे बारंग मोरा सुन हे बारंग मोरा हे सुजने सुन हे बारंग मोरा सुन हे बारंग मोरा हे सुजने सुन हे बारंग मोरा बोले काम शक्ति देशे प्रबल बढ़िब कलिजुग शेषार्धरे जुग परिवर्तन समय रे संधि समय रे लिखिछन महापुरुष शिशु अनंत हे बारंग काम शक्ति जोरे मनीष भितर बढ़िब आ काम रे होइबे भोल काम रे समस्ते भोल हेबे
ଯେପରିକି ଆପଣ ଆଜିର ସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବାପ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ବା ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଶାଶୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖୁଡେଇ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବୋଲେ ଖୁଡେଇ ପୁତୁରା ପ୍ରୀତି ବଚନ ଖୁଡେଇ ପୁତୁରା ପ୍ରୀତି ବଚନ ଭଉଣୀ ମୁଖରେ ଭାଇ ଚୁମ୍ବନ ଭଉଣୀ ମୁଖରେ ଭାଇ ଚୁମ୍ବନ ଜନନୀ ପୁତ୍ରକୁ ପିତା ଅନ୍ତର ଜନନୀ ପୁତ୍ରକୁ ପିତା ଅନ୍ତର ଭାରିଜାକୁ ଘେନି କରିବେ ଘର ଭାରିଜାକୁ ଘେନି କରିବେ ଘର ଆଉ ମାତା ପୁତ୍ର ଠାରେ ବଳିବ ମନ ମାତା ପୁତ୍ର ଠାରେ ବଳିବ ମନ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋହୁ ଅଜ୍ଞାନ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋହୁ ଅଜ୍ଞାନ ଏତେ କଥା ହୋଇଲେ ଜାଣ କଳି ଶେଷ ବୋଲି ନିଶେ ପ୍ରମାଣ କଳି ଶେଷ ବୋଲି ନିଶ୍ଚେ ପ୍ରମାଣ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କଣ ୟାର ଅର୍ଥ ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି କହିଲେ ମାତା ପୁତ୍ର ଠାରେ ବଳିବ ମନ ଏ ଘଟଣା କଣ ଘଟିବା ଆଉ ବାକି ଅଛି ନା ଏ ଘଟଣା ଆଉ ଘଟିବା ବାକି ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଃଖଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମାଜରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଏ ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ପାଇବେ ମାତା ପୁତ୍ର ଠାରେ ବଳିବ ମନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ଆଧୁନିକତାକୁ ଆପଣେଇ ବିଜ୍ଞାନର ମିଛ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲି ଆଜି ମଣିଷ ଆଜି ପତହରା ହେଇଛି ଆଜି ବାଟବଣା ହେଇଛି ଯାହାକୁ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା ତାଳପତ୍ର ଲେଖନରେ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଥିଲେ ରାମରେ ତୁମେ ଦେଖିବ କଳିଯୁଗର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର କବଳରେ କବଳିତ ହେଇ ଆଧୁନିକତାର ମିଛ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ବିଜ୍ଞାନ ପଛରେ ମୋହିତ ହେଇଥିବା କଳିଯୁଗର ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷମାନେ କଳିଯୁଗର ବିଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଓର କଳି କାଳ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବାଟ ବଣା ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗରେ ବିରତି କରିବେ ଜ୍ଞାନ କହି ଅକଳନା ଜ୍ଞାନ କହି ଅକଳନା ହେ ସୁଜନେ ଜ୍ଞାନ କହି ଅକଳନା জ্ঞান কহিয় কলনা হে সুজনে জ্ঞান কহিয় কলনা ঘর কলি কাল নিশ্চয় পড়ব জ্ঞানী হেবে বাটবণা আজি বাটবণা জ্ঞানী মানে হয়েছেন ধ্যান দেবে হে শুদ্ধি জনে সেইপাই তো এ মহামারী আজি সংসারে তার প্রভাব বিস্তার করে চালিছে জ্ঞানী মানে বাটবণা ন হইতলে এ মহামারী আসি নথান্তা আজি জ্ঞানী মানে বাটবণা হয়েছেন কিভাবে ভাবে কাহিঁকি বাটবଣା ହେଇଛନ୍ତି ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଭୁ ରାମ କରିଥିଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ମୁଁ ବରଣ କରିଛି ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ମହାପାପ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛେ ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏ ପରମ୍ପରା ନା ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସା ପ୍ରଥମା ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବାରା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ସଂସ୍କୃତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେବ ସଂସ୍କୃତି ଋଷି ଦେବତାମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଋଷି ସଂସ୍କୃତି ୟାକୁ ଋଷିମୁନି ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଯାହା ଆଦ୍ୟରୁ ଥିଲା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ବା ପୃଥିବୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ଜନସମାଜ ଆରମ୍ଭରୁ ଜୀବ ଜଗତ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ତା ହେଉଛି ସନାତନ ନୂତନ
ନୂତନତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ନାହିଁ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ସଂସ୍କୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା ନା ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା ନ୍ୟାୟର ଅବନତି ଘଟିଛି ନା ଅବନତି ସଂସାରରେ କେବେ ହେବ ନା ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସତ୍ୟ ନୂତନ ସନାତନ ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଇଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ତାହା ନାହିଁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବାଟ ବଣା ହେବେ ବିଜ୍ଞାନର ମିଛ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର କବଳରେ କବଳିତ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଇଏ ପର୍ବଟି ପାଳନ କରାଯାଏ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରିଦେବେ ଓଡ଼ିଆର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ନାମରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏ ପର୍ବ ଯେଉଁ ପର୍ବରେ ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ଦିଏ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ଏବଂ ଭାଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ମୁଁ ତୋର ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ତୋର କ'ଣ ନା ତୋର ତତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ସମାଜରେ ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆପଦ ବିପଦ ତୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯିବ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ଭାଇ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଉଣୀକି ଦିଏ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ମା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଭୟଣୀ ମୁଖରେ ଭାଇ ଚୁମ୍ବନ ଭଉଣୀ ମୁଖରେ ଭାଇ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବୋଲି ବୋଲି ସାହି ସାହି ଯୁବତୀ କରିବେ ଧର୍ମ ଭାଇ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଶରମ ନାହିଁ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଶରମ ନାହିଁ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ମୁହଁକୁ ଶରମ ନାହିଁ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଆନି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା ଆଜି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଉ ବାକି ଅଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଇଏ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି କି କଦର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା କି ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉନି ଘଟଣା ଘଟୁନି ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଆନି ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଯେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଇ ଯୋଉ ରହିଛି କୁରୀତି ଯେଉଁ ରୀତି ନିୟମ ଆମେ କୁରୀତିରେ ଚାଲୁଛେ ବ୍ୟସନ ମୁକ୍ତ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣର କ୍ଷୟ ହେବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଯାଇକି ସତ୍ୱଗୁଣ ସଂସାର ବିସ୍ତାର ହେବ ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣର କ୍ଷୟ ଘଟି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୱଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଆନି ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା କିଏ ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତାର ନାଁ କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ କହିଲେ ଜରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମେ ଯେ କରଣ କୋଳେ ଜନ୍ମ ବାବୁ ରଣ କୋଳେ ଜନ୍ମ ଜଗବନ୍ଧୁ ନାମେ ଭଗତ ହୋଇଥିବ ଜନ୍ମ ବାବୁ ହୋଇଥିବ ଜନ୍ମ ଜରିପଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁରେ କରଣ କୂଳରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧିଆନି ଏ ନାଁକୁ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପରେ ଠାବ କରିବେ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि सठियानी आज विदाय दियंतु पुणी आसंता अध्याय भेट हवा रहुचु हरि ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।